Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers camarades, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du leçon mouvement et vitesse. Dans la deuxième partie, on va voir le repérage de mouvement. Pour décrire avec précision le mouvement d'un point, il faut déterminer un repère d'espace et un repère de temps. Donc pour bien déterminer ou bien décrire le mouvement d'un point, il faut déterminer deux repères. Un repère d'espace et un repère de temps. Car on décrit toujours un mouvement par rapport au temps. Donc دائما تنعبروا على الحركة بدلالة الزمن. هكذا تنقدروا نعطيو واحد لي ديسكريبسيون ديال واحد لو موفمون. Premièrement, pour le repère d'espace. Donc combien de types de repères d'espace vous connaissez? Donc déjà شفناهم في الكوليج ونشوفهم حتى هذا العام comme titre d'appel. Le repère d'espace permet de déterminer la position du mobile, c'est l'objet en mouvement, par rapport à une position arbitraire choisie comme origine. Le choix du repère d'espace se ramène au choix d'un système d'axes lié au référentiel. La position du point mobile dans un repère d'espace est donnée par le vecteur position OM. Alors, شنو معنى هذا الشيء؟ Pour déterminer la position ديال واحد le mouvement او ديال واحد لو كور اون جينيرال شنو خاصني دابور واحد لو روبير. هاد لو روبير تيكون مكون من دو شوز. عنده لو سونتر اللي دائما تنرمزوا له او وعنده دي زاكس. سي بوسيبل دافوار ان سول اكس دو اكس او بيان تخوا اكس وهذا اللي كيعطيني لي تخوا تيب ديال لي روبير. بور ديتيرميني واحد لا بوزيسيون ديال لو بوين ام كنديتيرمينيو par le vecteur position OM كيف ما غادي نشوفوا دابا شويه. Donc premier type, en cas de mouvement unidimensionnel, ça veut dire que le mouvement se fait sur un seul axe. Donc on choisit un repère d'un seul axe, les voies O, avec le vecteur directeur I. Donc l'origine de l'axe est O et le vecteur directeur est le vecteur I. Le vecteur position OM s'exprime en fonction de l'abscisse XM multiplié par le vecteur directeur I. Et la norme est, il y a la position ou bien la distance OM, du centre O jusqu'au point M. Donc, la distance OM, c'est la racine carrée de l'abscisse à la puissance 2. Par exemple, on a l'axe, le centre ديالو هو M, وهذا هو le vecteur directeur ديالو. Ça veut dire من هنا لهنا شحال عندي مثلا 1 سنتيمتر. Donc كل degré أو كل تدريجة فيها 1 سنتيمتر. وعندي هنا le point M. Donc le vecteur OM s'exprime sous la forme ديال l'abscisse ديال M fois le vecteur directeur اللي هو I. في هذه الحالة l'abscisse ديال M شحال؟ donc هنا 1 2 3 4 et 5. Donc le vecteur OM هو 5 fois le vecteur directeur I, donc 5i. Et pour la norme, il y a la distance OM égale la norme de le vecteur OM à الطريقة اللي هو قلنا la racine carrée ديال XM au carré. اللي غتعطينا la distance OM هي la racine ديال 25 اللي هي 5. Donc la distance من هنا لهنا c'est 5 cm par exemple. Donc, c'est l'exemple اللي درت. Donc, c'est le cas du mouvement unidimensionnel. Pour le cas du mouvement au plan ou bien bidimensionnel, donc, حركة في المستوى أو لا كيكون عندي جوج ديال لي dimensions. Donc, on choisit un repère à deux axes orthonormés. فيه deux axes orthonormés, معناتو جوج ديال les axes متعامدين اللي هما l'axe X ou l'axe Y. Le vecteur directeur ديال l'axe X هو I و le vecteur directeur ديال l'axe Y هو J. Donc هنا باش كنديتيرميني لا بوزيسيون ديال واحد لو بوين تيخصني جوج ديال لي كوردوني اللي هما XM و YM. Donc le vecteur position A, le vecteur OM qui est égal à XM fois I اللي هو le vecteur directeur ديال l'axe X et YM fois J اللي هو le vecteur directeur ديال l'axe Y. OK. و la norme كتكون هي la racine carrée ديال la somme ديال les coordonnées à la puissance 2. Donc, un exemple, on dit, à le repère, par exemple, là,
Donc هذا هو le vecteur directeur I, هذا le vecteur directeur J. نديه هنا. Par exemple بغيت انا هاد لو بوين هنا M. هذا هو le centre ديالي O. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais la projection كتعطيني XM. Et la projection sur l'axe des ordonnées, donc c'est YM. Voilà le vecteur OM qui can déterminer la position. Donc pour le vecteur OM, je qui servi? Qui servi l'abscisse XM drop le vecteur directeur, le YI, plus l'abscisse YM, ou l'ordonnée YM fois le vecteur directeur اللي هو J. Donc بالنسبة لي XM هنا شحال كتساوي 1 2 3. Donc c'est 3 fois I plus Y هنا عندي 1 2 3 4. C'est 4 fois J. Donc هذا هو le vecteur position OM. Et pour la distance OM, donc on تنديرو la racine carré ديال l'abscisse au carré اللي هو 3 au carré plus l'ordonnée au carré. Le 4 racine, donc on a 9, on a 6, c'est racine 25, donc c'est 5. Donc il y a la distance OM. هكذا تنخدم la position ديالي. Et pour le troisième cas, c'est le cas du mouvement tridimensionnel, ou là, le mouvement dans l'espace. On choisit un repère de 3 axes orthonormés X, Y et Z. Donc, c'est qu'on a dit 3 axes متعامدين فيما بينهم. Donc, X, Y qui définit le plan et le Z qui atteint l'altitude. Donc, c'est l'espace. Donc, chaque axe a le vecteur directeur dialo I بالنسبة ل X, J بالنسبة ل Y و K بالنسبة ل Z. Et toujours le centre هو O. Donc pour le vecteur position, quand on la même méthode, يعني تنديرو la projection elle a les axes وكنضربو هذاك le coordonnées اللي تعطى لينا كنضربوه في le vecteur directeur. يعني X كنضربها في I, Y في J و Z في K. Et pour la norme, on suit la même méthode وهو la somme ديال les coordonnées à la puissance 2. Donc par exemple, درنا la projection عندي هنا واحد l'espace, donc Z, X, Y. عندي هنا O, عندي هنا le point M. Ok, donc كنديرو la projection perpendiculaire. donc انا ما يمكنليش نوضحها. donc تقريبا نقولوا هنا عطاتنا جوج، هنا عطاتنا 3 وهنا عطاتنا كذلك جوج. donc بالنسبه ليا فاش غنبغي نكتب لو فيكتور او ام فضروري غنكتبو بلي 3 زاكس ou bien selon les 3 زاكس. donc بالنسبه ل M projection sur X عطاتني 3 donc c'est 3 fois le vecteur I. بالنسبه ل Y عطاتني 2 donc c'est plus 2 fois J. et بالنسبه ل Z فعطاتني كذلك 2 donc plus 2 fois K. il se peut que les coordonnées يكون négatif. par exemple إلا درنا la projection عطاتنا هنا يعني في l'axe Y هنا négatif يعني moins 2 مثلا، فهنا تنجيو تندير moins 2 fois J. ماشي دائما لو كوردوني غادي يكون بوزيتيف. اوكي دونك هذا فيما يخص لي 3 ديمونسيون ou bien les 3 repères اللي غادي نخدموا بهم. اكثريه غادي نخدموا بلو repère d'espace ou bien بلو repère ديال لو بلان اللي هو المستوى. وكذلك غنخدموا حتى باليوني ديمونسيونيل في الحركات ديال في الحالات ديال لي موفمون ريكتيلين، الحركات المستقيميه. alors X c'est l'abscisse, Y c'est l'ordonnée et Z c'est la cote. Sont les coordonnées du vecteur position dans le repère R orthonormé. Lorsque le point M se déplace, les coordonnées X, Y, Z varient avec le temps. Donc هنا كتجي la notion ديال le mouvement par rapport au temps. يعني تيكون عندي واحد le déplacement par rapport au temps. Donc هنا كيجي le deuxième référentiel اللي غادي نحتاج ou bien le deuxième repère اللي هو le repère du temps. Pour décrire le mouvement d'un point du corps, il faut déterminer les dates des moments pendant lesquels ce point occupe certaines positions. Donc la date est le moment précis où un événement s'est produit. Pour le déterminer, il est nécessaire de définir un repère de temps
qui est constitué d'une origine arbitraire prend la valeur t égale à 0 et un sens positif orienté du passé vers le futur. L'unité du temps est la seconde. On associe à chaque position de point M du solide un instant ou une date t. La durée est l'intervalle du temps entre le début et la fin d'un événement. Donc هادشي نتوما ديجا عارفينو فقط دي نوسيون اللي كيتكتبوا كوم دي ديفينيسيون صافي. يعني هنا فاش كيكون عندي واحد لو روبير مثلا اوني دومونسيونيل عندي هنا لي بوزيسيون هنا بوزيسيون M1 هنا بوزيسيون M2 هنا بوزيسيون M3 اوكي وهنا عندي هي T1 دونك هنا T0 اللي هي كتساوي 0 T1 T2 T3 اتسيتيرا. دونك تنبغي نحسب مثلا لو طون اللي دوزو ليا لو موفمون ما بين M1 و M2 صوف كندير دلتا تي هي تي فينال موان تي انيسيال. معناتو تي فينال هي اللحظه الاخرى اللي وصلت ليها اللي هي في هذه الحاله تي 3 موان تي انيسيال اللي هي البدايه ديال الحركه ديالي بالنسبه لي هي تي 1. مثلا هنايا كانت عندي 2 سكوند هنايا كانت عندي 8 سكوند تندير 8 موان 2 كتعطيني 6 سكوند اللي هي لا ديوغي ديالي. اوكي دونك شاك بوين شاك بوزيسيون بحال هاد الحاله بوزيسيون M1 فعندها لانستون T1 بوزيسيون M2 فعندها لانستون T2 اتسيتيرا. يعني شاك بوين او شاك بوزيسيون في ليسباس كيكون عندها واحد لانستون اسوسيي. هادشي اللي بغاو يقصدوا بالروبير دو طون. معناتو كل نقطه او كل بلاصه في ليسباس فملي كيكون كدوز فيها الحركه فتنسجلوا فيها واحد اللحظه معينه كتكون خاصه بديك لا بوزيسيون. الوغ troisièmement pour les trajectoires كيف ما كنعرفوا عندنا 3 تيب دو تراجيكتوار يعني ما كيكونش عندنا غير مسار واحد ولكن عندنا 3 ديال الانواع د المسارات. دونك لو تراجيكتوار d'un point est la courbe décrite par l'ensemble des points successifs occupés par ce point dans un référentiel donné au cours du mouvement. Comme le mouvement, la nature du trajectoire dépend du référentiel utilisé. Donc عندي لو تعريف ديال لو تراجيكتوار فهو مجموعه ديال لي بوين كونسيكوتيف كيعطيوني واحد لا كورب. اوكي دونك هاد لا كورب هي الحركه ديالي. Alors, le premier type هو le trajectoire rectiligne ou bien ملي تيكون عندي trajectoire le mouvement rectiligne كتولي عندي une trajectoire sous forme d'une droite معناتو le déplacement كيكون rectiligne مستقيم sous forme d'une droite على شكل مستقيم. Le deuxième type de mouvement هو le mouvement circulaire الحركه الدائريه تيكون عندي le trajectoire un cercle sous forme d'un cercle. Et le troisième type هو ملي كيكون عندي le mouvement curviligne فتعطيني une courbe. Donc le mouvement circulaire تعطيني un cercle والcercle دائما كيكون معروف باش بلو سونتر اي بواحد لو غايون. دونك هذا لو سونتر او اي لو غايون دونك كنرمز له او ار لو سونتر او اي لو غايون ار. بالنسبه لا تراجيكتوار الا كان عندي لو موفمون كيرفيلين فكتعطيني اون كورب كتكون بحال هذا الشكل بحال الشكل ديال اون فونكسيون. اوكي دونك 3 تيب عندي اون droite un cercle et une courbe. إلا كان لو موفمون ريكتيلين كتعطيني droite. إلا كان لو موفمون سيركولار كتعطيني cercle. إلا كان لو موفمون كيرفيلين اللي هو منحني كتعطيني une courbe. اوكي دونك جيسبر ان لي تراجيكتوار كذلك لو روبيراج يكون واضح ومفهوم كذلك لوتيليزاسيون ديال لي روبير سواء اونيديمونسيونيل او بيان لو بلان او بيان ليسباس. دونك اللي عنده شي سؤال دائما يخليه في الكومونتير وغادي نشوفكم في لا prochaine vidéo اللي غادي نبداو فيه لا نوسيون دي فيتاس.